Buenos días, familia. Good morning, family. Me siento en familia. Gracias por recibirme, invitarme. Es un honor estar aquí con ustedes. I feel like I'm in family already. I'm with you, family. It's an honor to be here, to be invited by you, and to be here with you all. Dijeron que tengo 30 años de experiencia. Eso quiere decir que tengo 35. Empecé a los 5 años. I have over 30 years of experience, so that means I have 30. I'm 35 years old. Eres más viejo que yo. That my son is older than me. Bueno, estamos aquí celebrando la diversidad que Dios ha entregado a esta iglesia. We are here celebrating the diversity that God has brought to this church. Esto es una bendición. This is a blessing. Estar unidos como naciones, To be united as nations con nuestras diferencias, with our differences, ya que Dios no nos mandó a ser uniformes. because God has not called us to be the same or uniformed. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestra vida el día de hoy. But we're going to ask the Lord to speak to us today. Vamos a pedirle que nos confronte. We're going to ask Him to confront us. La palabra suele hacer esto en nuestra vida The Word often does this in our life. y yo amo su palabra. And I love His Word. Su palabra nos transforma. His Word transforms us. Bueno, también quiero decirles que mi esposo les manda muchas saludes. I also want to let you know that my husband sends his hellos to everyone. Hoy anda en Brasil, pero quería estar aquí con nosotros. He's in Brazil right now, but he deeply desired to be with us today. Le mandó un texto a Santiago y le dijo, espera que llegue para que nazcas, y le está haciendo caso. He sent a text message to Santiago, and he said, thank you for waiting for me. Bueno, pero aquí estamos, ¿cuántas naciones? Vamos a ver, y me gustaría que cuando hablemos de cuál es su nación, usted exprese que usted representa esa nación. We want to see what nations are gathered here today. So if we mention your country, we want to hear you loud and clear. Y voy a mencionar una comida de su país, México, tacos. I'm going to mention the country and a food item, so Mexico, tacos. Guatemala, pepián. Guatemala, pepián. El Salvador, pupusas. Honduras, baleadas. Nicaragua, nacatamales. Costa Rica, gallo pinto. Panamá, sancocho. Cuba, ropa vieja. República Dominicana, la bandera. Puerto Rico, mofongo. Venezuela, arepas. Colombia, Creo que arepas viene de Colombia, ¿no? sí, es de ahí. Bueno, ahí se lo dejamos hoy. Colombia, bandeja paisa. Ecuador, ceviche de camarón. Perú, ceviche. Paraguay, sopa paraguaya. Chile, empanadas de pino. Argentina, asado. Yeah. España, paella. Estados Unidos, hamburguesas. Let me say that. Oh, yeah, you have it. Nigeria, jollof rice. Jollof rice from Nigeria and loco moco from Hawaii. Yeah. Bueno, démosle un aplauso al Señor por la Let's give a round of diversidad. applause to God for this beautiful diversity. Padre, muchas gracias por tu presencia en este lugar. God, we thank you for your presence in this place. Dirige, Padre, todo detalle de esta mañana. Lord, may you lead and take charge of every detail this morning. Y mi oración es que nos hables, And my prayers that you Que would nos speak to us today, confrontes. that you would confront us, que nos sanes, that you would heal us, pero que nos exhortes but that you would exhort us y today nos dé la dirección and give us the direction en donde tú nos quieres llevar. where you want to take us, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Bueno, el nombre de la enseñanza que el Señor me dio para el día de hoy es Celebramos nuestra herencia y vivimos nuestra identidad en Cristo. The title of today's message is We Celebrate Our Heritage, We Live Our Identity in Christ. Y empezamos con Gálatas 3:28, una carta escrita por el apóstol Pablo. And we start off by reading Galatians 3:28, a letter written by the Apostle Paul. Y dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno, solo en Cristo Jesús. It says, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ.
Hoy vinimos a celebrar nuestras culturas, So today we come to celebrate our culture. pero sobre todo celebramos nuestra verdadera identidad en Cristo. But above all, we celebrate our true identity, which is in Christ. La cultura es un regalo que es nuestro fundamento. Our culture is a gift. It's a gift that Christ has given us. It's a foundation. Cristo es nuestro fundamento. But Christ is truly our foundation. El apóstol Pablo nos recuerda que en Jesús no valen divisiones humanas. Paul reminds us that in Jesus there is no division in humanity. Lo que nos define eternamente Rather, what defines us eternally no es el pasaporte, el idioma, las costumbres, sino la cruz de Cristo. it's not our passport, it's not our language, it's not our customs or tradition, but actually it's the cross of Christ. Pablo también nos recuerda que en Cristo se derriban todas las barreras que la sociedad levanta, cultural, social y de género. Paul reminds us that in Christ, all the barriers that society raises are broken down, cultural, societal, and gender. Antes el judío miraba por encima al griego, Before, the Jews used to look down on the Greek. el libre al esclavo, The free would look down on the slaves, el hombre a la mujer. men to women. Hoy en día hay uno que otro que sigue mirando así. Today, there's still people that look at others, that look down upon others like that. Pero Dios nos dio una nueva identidad en Cristo. But Christ has given us a new identity Y through aquí Him. todos somos hijos e hijas de Dios. And because of that, we are all sons and daughters of God. Nuestra identidad verdadera no depende de la cultura Our true identity doesn't depend on our culture, ni del estatus social, nor our social status. ni de cuántos diplomas tengas, Has nothing to do with how many diplomas we have, ni del género, and not our gender. sino de la gracia de Dios que nos hizo uno en Cristo. But our true identity lies in the grace of God that made us one in Christ. La cultura permanece como un regalo, pero no determina nuestro valor eterno. Culture remains a gift, but it is not what determines our eternal value. Lo más valioso que tú y yo tenemos The most important thing that you and I have es la salvación y la dignidad que viene únicamente de is the Cristo. salvation and dignity that comes from Christ alone. Ahora, quiero decirles que inmigrar no es perder la identidad, es ampliar el propósito. Now, I want to tell you that immigrating is not losing your identity, but it's actually expanding your purpose. Dios nos permite nacer en una cultura específica. God allows us to be born in a very specific culture. Nos da una cultura familiar, He gives us a family culture donde tú creciste, where you grew up. había una cultura. There was a culture. La cultura social en la que tú creciste, There's a social culture in which you grew up. la cultura económica donde creciste, There's an economic culture in which you grew. la cultura nacional, el país donde naciste. There's a national culture, the culture in which you were born in. Y eso tiene un efecto en tu carácter, en quién eres tú, en quién soy yo. And that has an effect on who you are, on who we are. Pero por encima de eso, Dios nos llama a adoptar la cultura del reino de Dios. But above that, God calls us to adopt this kingdom culture, this culture of God. Esta cultura de reino une nuestras raíces y nos transforma para impactar a todos los que están alrededor de nosotros. This culture of the kingdom, this kingdom culture unites the best of our roots and transforms it to impact the nations that receive us. Por eso aquí ninguno puede sentirse más que otro. That's why no one here can feel better than or more than anyone else in here. Es más, la palabra nos dice que miremos a todos como que son más grandes que nosotros. Actually, what we are meant to do, what the word tells us to do, is look at everyone like they are better than us. Y cuando vemos personas con una superioridad sobre otros, And when we see people that have this superiority over others, oremos por ellos. we pray for them. Necesitan de ese encuentro con el They Señor. need an encounter with Christ. So we pray for them. Mi
primer punto el día de hoy es que reconocemos nuestro trasfondo cultural como un regalo de Dios. Point number one today is that we recognize our cultural background as a gift from God. Segunda de Corintios 5:17, una carta también del apóstol Pablo, lo confirma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. 2 Corinthians 5:17, another letter written by the Apostle Paul says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Eso quiere decir que en esas áreas donde nosotros tropezamos y no podemos cambiar y seguimos tropezando, This means that in those areas of our life where we fall and continue to fall and we're not able to get up, ¿quién de ustedes tropieza y tiene áreas que dice, pero yo por qué no cambio esta área? who of you ¿Cuántos? fall and say, why can't I Cinco. De change in resto this son area? todos querubines. There's only a few of bueno, us. acá 7. There's only 7 now. La realidad es que todos The reality is that all of luchamos us, en algún área. all of us struggle in some sort of Y area. sabe, según esta palabra, ¿sabe qué quiere decir eso? And you know what this word tells us? Que en esa área tenemos que nacer de nuevo. That in that specific area, you and I need to be Y para reborn. nacer de nuevo tenemos que primero morir. And to be born again, we first need to die. Hoy podemos celebrar nuestra cultura, Today, we celebrate our culture. pero reconocemos que nuestra mayor celebración es que somos uno en Cristo. But our greatest, what we recognize and our greatest celebration is that we are one in Christ. Por eso cuando yo vine dije, buenos días familia, porque ustedes son mi familia en Cristo. Which is why when I greeted you today, I said, good morning, family, because we are a family. Valoramos la diversidad We value diversity. y nunca debemos dejar que la diversidad nos divida. And we should never allow diversity to cause division between Ni us. podemos criticar al otro. Nor should we criticize others. Ay, es que esos venezolanos Oh, those Venezuelans. o los ecuatorianos. Oh, those Ecuadorians. No, pero ¿y los argentinos? Oh, hold on. But don't let me get started with the Argentinians. Cuando hacemos eso nos estamos poniendo en una posición superior a ellos. When we do that, we are putting ourselves in a superior position. Y de nuevo, la Biblia que yo leo me dice que me ponga abajo y que vea a otros como más grandes. And the que yo. Bible that we read, tells us that we are to posture ourselves in a lower position and to put the others above. Este mundo levanta muchos muros. This world raises lots of barriers. No sé si ustedes saben, sus 3 enemigos son I don't know if you know our 3 enemies are el diablo, the devil, el mundo the world, y la carne, o sea, and the flesh. nosotros mismos. Y el mundo establece unas jerarquías and the world establishes some hierarchies que solo dividen. that only cause division. Pero la iglesia de Cristo derriba muros y construye puentes. But the church of Christ breaks down barriers and walls and builds bridges. Por eso en la casa del Señor eso es inaceptable. That's why in the house of God, this division is unacceptable. Pero la cultura como un regalo de Dios, But when we see culture as a gift from God, Dios nos puso en una familia o cultura al azar. God didn't just put us randomly in a family or culture. Dios nos dio un trasfondo con idioma, con música, tradiciones y valores. He gave us a background with language, music, traditions, and values. Por eso unos que usted ve alaban así muy calladitos, no se mueven. That's why you see some people worship very silently and very Y still. usted dice, ay, ese anda en pecado, ni se mueve. And then you begin to think, oh, that person is not moving or No they must be puede in ni sin. levantar los brazos They del can't even pecado raise que their le arms pesa. because of the sin that they're in. Y allá está el colombiano así en... And then you see the bailando, Colombian there dancing. Porque se mueve solo, ¿verdad? Dice, ese está libre. No, Because es you- colombiano. Oh, because you see freedom in that person. Todos somos diferentes. We're all different. Y eso es hermoso que seamos diferentes. And it's beautiful that we are different. Al igual que Dios, Dios nos da dones espirituales para edificar la iglesia. Just as God gives us spiritual gifts to build up the church, Yo quisiera tocar guitarra como mi hijo.
I wish I could play guitar like my son o cantar. or sing, Pero ese Dios no me dio eso a mí. but that's not my gifting. Entonces por eso me voy a estudiar. That's why I began to study. Porque mi hijo un día me dijo, mami, no cantes. ¿Ves? Because my son one day said, Mom, please don't sing. Nuestra cultura es un instrumento de gracia. Our culture is an instrument of grace. Lo que somos What we are va a bendecir a otros. is going to bless others. Yo no puedo trabajar día a día en parecerme a alguien más. I can't work day to day to try to become like someone else. Yo tengo que entrar dentro de mí I need to see my interior, y encontrar el paquetón que Dios puso en mí. and I need to see these great giftings that God has given me. A todos les dio paquetón, no solo a mí. All of us have received an incredible gifting from God. Pero estamos tan ocupados en ver lo que otro hace But we are so busy looking and being worried about what others have que no miramos lo que Dios nos entregó that we miss what it is that God has given para us así poderlo desarrollar. to then develop what He has given us. Por eso debemos administrar la gracia a través de lo que somos. Which is why we need to steward grace through who we are. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿A quién? ¿Al servicio de quién? Okay. 1 Peter 4:10 says, as each have received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. We are meant to steward these giftings in the various forms. ¿También traduces la tomada de agua? Yes, I translate the sip of water as well. Nuestra cultura, tradiciones y costumbres, Our tradition, our culture, and our customs, formas en que la gracia de Dios se puede manifestar. these are forms that the grace of God can be manifested. Nuestro idioma Our language puede enseñar a otros. can teach others. Nuestra música Our music puede adorar. can worship. Nuestras tradiciones Our traditions pueden servir de puente para compartir en Cristo. can serve as bridges to share Christ. La multiforme gracia de Dios. The multiform grace of God. La gracia en sus diversas formas. What does this multiform mean? Grace in various forms. Conecta directamente con la diversidad. It connects directly to the diversity, La diversidad cultural. the cultural diversity. Dios usa múltiples expresiones humanas, God uses many human expressions, lenguas y talentos different cultures, languages, para mostrar su gloria. to show His glory. No necesitamos ser todos iguales, We don't all need to be the same. ni renunciar a nuestras raíces, And we don't need to reject or deny our roots. ni renunciar a nuestra cultura. We don't need to reject our culture. Es una cultura de bendición. Our culture is a culture of blessing. Mira, yo llevo 40, no, es que ahí les voy a dar la 35. edad. Sorry. 35 años en este país. Yo Nací. llevo, we're switching up. I've been here in this country, how many years, Mom? The reality, voy a ser honesta, 41. 41 years I've been in this country. Pero soy de 35. But I'm only 35 years old. Y a mí no se me ha quitado mi acento colombiano. And my Colombian accent hasn't gone away. Yo valoro que Dios me permitió nacer en Colombia. I value and appreciate that God has allowed me to be Pero he born in abrazado Colombia. la cultura que me ha recibido. But I've embraced the culture that has accepted me. Me da tristeza ver gente It brings sadness to me to see que people lleva 3 años en este país that have been here for many years. y digamos de Colombia, para no hablar de Let's otro just say país. they're Colombian, to not speak poorly Y about le another sirves one. una bandeja paisa And you serve them a traditional plate from Colombia. y dice, what are those red dots? Oh, what are those red dots? Frijoles, mijo. Those are beans. Se les olvida la cultura They forget about the culture where they come from porque creen que eso no tiene valor. because they think there's no more value in that culture. Yo admiro a mi nuera I Pero por muchas admire cosas. my daughter-in-law
Porque ella no nació en México, pero es bien mexicana. Because she wasn't born in Mexico, but my gosh, she is really Saca su Mexican. cultura. Her culture comes out. Eso muestra que sus padres That shows- inculcaron y valoraron la cultura. That her parents taught her and valued the culture. Hay padres que se avergüenzan que sus hijos hablen español y solo quieren que hablen inglés. There's parents that are ashamed that their children speak Spanish and they only want them to speak English. Cuando entre más idiomas tengamos, más gente podemos servir. But the more languages you speak, the more people you can serve. Unidad en la diversidad. There is unity in diversity. Cada cultura Each culture aporta a la iglesia algo único. brings something unique to the church. Por eso Dios quiere que lo usemos. And that is why God wants us to use Esto that. es poderoso. This here is powerful. Porque tú vas a México y solo hay mexicanos. Because you go to Mexico and there's only Mexicans. O vas a la iglesia en Colombia y solo son colombianos. Or you go to a church in Colombia and there's only Colombians. Pero aquí tenemos diversidad de países. But there's a beautiful diversity here. ¿Saben a Diverse countries. cuánta gente podemos alcanzar? You know how many people we can reach? Nuestra cultura es un regalo. Our culture is a gift. Un regalo de Dios. It's a gift from God. Debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. And we need to be good stewards of what God has given us. No solo lo debemos disfrutar, Not only do we enjoy it, sino que debemos usarlo para servir y reflejar su gracia. but we also use it to serve and reflect His grace. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. 1 Peter 4:10 says, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Ahí usted está diciendo, ay, ella repitió ese versículo. And some of you might be saying, oh, well, she repeated that Lo verse. estoy repitiendo para que no se nos olvide. Yeah, I'm repeating it. That way we don't forget. Para que this. entendamos, la diversidad es un gran tesoro que Dios nos ha dado. That way we understand that diversity is a true treasure. It's a great treasure that God has given us. Celebrar hoy nuestra cultura Celebrating our culture today, no es idolatrar la cultura, we're not idolizing our culture, sino que es agradecer a Dios por el lugar que Dios nos puso para crecer y para crecer en familia. rather we are thanking God for the culture that He has placed us in to grow as a family. Filipenses 3:20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. Philippians 3:20 says, but our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Mi segundo punto, Dios nos trajo a Estados Unidos con un propósito. ¿Cuántos creen eso? My second point is that God has brought us to the U.S. with a purpose. Who believes that? Y no es a tener el sueño americano. And que it's no not sé to ni cuál come es. and just have the American dream. No estamos aquí por accidente, We're not here by accident. sino enviados por Dios. We were sent by God. No entendemos la profundidad del hecho de poder estar aquí. We don't understand the profound, the depth of the opportunity to be here. Cuando yo crucé de la mano corriendo por una montaña, sí, entré ilegal. When I crossed holding my dad's, someone's hand going into this country, yes, I came in illegally. Yo corrí por el cerro. I ran and ran. Nunca me imaginé que era para estar hoy aquí con mi hijo. I never imagined that it would be for one day to be standing here with my son, Para estar dejando un legado de bendición. to create this legacy of blessing. Creemos que venimos a este país por una u otra razón. We believe that we come to this country for one or two other reasons, Pero nunca entendemos but we never truly el understand propósito que Dios tiene the con cada uno. purpose that God has for us. Hechos 17, 26, 27 dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran todos la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que lo busquen y en alguna manera palpando lo encuentren, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
Acts 17, 26 to 27 says, "And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, that they should seek God in the hope that they might feel their way toward him and find him. Yet he is actually not far from each one of us." Podemos ver la soberanía de Dios sobre la historia. We see God's sovereignty over history. El apóstol Pablo afirma que no hay casualidad en los pueblos ni en sus migraciones. The Apostle Paul affirms that there is no chance in people, no change in their, or their, Migration. no chance in the peoples or in their migrations. Cada nación, idioma y frontera está bajo la dirección de Dios. Every nation, language, and border is under God's direction. Hay un propósito espiritual en la migración. There is a spiritual purpose in migration. Yo quiero repetir eso. Hay un propósito espiritual en la migración. I want to repeat that. There's a purpose, there's a spiritual purpose in migration. El movimiento de los pueblos no es solo económico, político o social, The movement of people is not only economic, political, or social, sino que tiene una dimensión espiritual. but there's actually a spiritual dimension Que el hombre busque a Dios. that man seeks God. Todos los que venimos a otros países, digamos aquí a Estados Unidos, All of us that come from another country and have come to the U.S., el enfoque principal era en conocer a Dios o servirle a Dios. the primary focus should be to serve God and to get to know him more. Cristo como centro del propósito. Christ is the center of the purpose. Aunque Dios estableció tiempos y lugares, Although God established times and places, el verdadero objetivo es que todas las naciones se acerquen a Cristo, the real goal is for all nations to draw near to Christ porque Dios es con nosotros. because God is with us. Ahora ¿a cuántos aquí les gusta el chisme? How many of you like gossip? Ay, tan santos. Bueno, allá hay una honesta. Bueno, el Well, there's chisme es someone honest over pecado. there. El chisme es pecado. Gossip is sin. Quería medirlos. Voy I a wanted to see. contarles historia. I want to not tell you gossip. I want to tell you a story, a few No stories. chismes de unos de la Biblia, sino historia de unos de We're la not going to Biblia. gossip about the word and people in the word, but we're going to share stories. Me gustaría mostrarle algunos personajes que emigraron y cumplieron el propósito de Dios. I'd en like sus to vidas. share about a few people in the word that have migrated and fulfilled God's purpose. Por ejemplo, José en Egipto. For example, Joseph in Egypt. Y antes de que empiece, yo sé que aquí todos los que hemos venido a este país hemos tenido problemas, ¿verdad? And before we begin, I to be honest, or we can all be honest and say, all of us who have come to this country, we've faced challenges. ¿Para cuántos ha sido difícil cuando recién llegan? For who has it been difficult when they arrived? Yo me acuerdo cuando recién llegamos, mi papá tenía un carrito que estaba todo roto y no tenía ni ventanas. I remember when we first came here, my dad had a car that the windows were broken. There were no windows, Y era un Thanksgiving and there was a Thanksgiving, y nadie nos había invitado a ningún lado. and no one had invited us to go anywhere. Y tampoco teníamos que comer. And we also didn't have enough to have food. Y estaba lloviendo mucho. And it was raining Y heavily. yo me acuerdo mi papá manejando ese carro, And I remember my dad driving this car, llorando. crying, Y mi mamá al lado, and my mom next to him, apoyándolo. supporting him, Y los tres chiquitos atrás. and the three little ones in the back. Y recuerdo que no sé por qué él paró a un teléfono público, And I don't remember why, but he pulled over and grabbed one of those public phones porque no había celular en because esa there were no época. cell phones. Historia patria. That's a separate story. Y a la persona que llamó le dijo, ¿por qué no te vienes con tu familia a comer con nosotros? And the person that he called said, why don't you come and bring your family to eat with us? Y yo me acuerdo que yo no entendía a mi papá por qué lloraba, And I didn't understand why it was that my dad was crying. porque para nosotros estar con mi papá y mi mamá lo era todo. Because for my parents to be together, just mom and dad was enough. Hoy que soy madre, me imagino la frustración y la angustia que él tendría. And now that I'm a mother, I can understand and feel that
pressure, that worry that he was Pero feeling. todas esas cosas difíciles que uno pasa, But all those difficult things and times you go through lo forman a uno forms you para mantenerse humilde, to stay humble, para ver la gloria de Dios to see the glory manifestarse, of God in your life, para poder hoy decir, Ebenezer, el Señor ha estado con so nosotros. that today you can say, Ebenezer, the Lord has been with us. Pero volviendo al chisme, But now returning to gossip, José de Egipto Joseph in Egypt, fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto como esclavo. he was sold by his brothers and taken to Egypt as a slave. ¿Cuál fue su dificultad? What was his difficulty? Fue calumniado por la esposa de Potifar, He was slandered by Potiphar's wife, encarcelado injustamente unjustly imprisoned, y olvidado por quienes prometieron ayudarlo. and forgotten by those who promised to help him. Pero él perseveró, But he persevered. se mantuvo fiel a Dios en integridad, He remained faithful to God in En integrity, servicio. in service. aprovechando cada lugar donde estaba para ser excelente. He would take advantage of every opportunity he had to be excellent. ¿Cómo cumplió su propósito? How did he fulfill his purpose? Dios lo levantó como gobernador de Egipto God raised him up as a governor in Egypt y lo usó para salvar a su familia y las naciones del hambre. and used him to save his family and entire nations from the famine. Un inmigrante que cumplió su propósito. An immigrant fulfilled this purpose. Daniel en Babilonia Daniel in Babylon. fue llevado cautivo siendo joven, arrancado de su tierra y cultura. Daniel was taken captive as a young man, torn from his land and culture. ¿Qué le pasó? Intentaron cambiar su identidad, And what happened to him? They attempted to change his identity imponerle costumbres paganas y silenciar su fe. by imposing pagan customs on him and silencing his faith. Pero él perseveró. But he persevered. Decidió no contaminarse. He chose not to defile himself. Oró 3 veces al día y se mantuvo firme. He prayed 3 times a day and stood firm. Y aunque lo amenazaron con And- el foso de leones, Even though he was threatened with the lion's den, llegó a ser el consejero de reyes he became the counselor to y kings profeta que reveló el poder de Dios a naciones paganas. and a prophet who revealed the power of God in pagan areas. Como inmigrantes, podemos mantener nuestra fe firme sin perder identidad, siendo luz y testimonio en lugares oscuros. As immigrants, we can keep our faith firm without losing identity, being light and witness in dark places. Esther en Persia, Esther in Persia. judía inmigrante en un imperio persa, She was a Jewish immigrant in the Persian Empire. llegó a ser reina en un palacio extranjero. She became queen in a foreign place. Vivía en un contexto donde su pueblo estaba amenazado de exterminio. She lived in a context where her people were threatened with extermination. Su posición la ponía en riesgo si hablaba, Her position put her at risk if she spoke out, pero ella perseveró también. but she persevered. Escuchó el consejo de Mardoqueo, She listened to Mordecai's counsel tuvo valentía para interceder antes del rey, and had courage to intercede in front of the king, aún arriesgando su vida. even at the risk of her life. Fue instrumento de Dios para salvar toda una nación. She was God's instrument to save an entire nation. ¿Sabes que Dios nos coloca en lugares de influencia? Did you know that God puts us in places of influence? No para creernos la última Coca-Cola del desierto. Not to think that we're the best in the room. Well, that doesn't translate. The last Coke in the desert. Yeah, the last Coke in the desert, but it's not a saying that. What she said is, God puts us in places of influence not to think that we are the last Coke in the desert. Dios nos coloca en lugar de influencia para cumplir el propósito que tiene con nosotros. God has placed us in positions of influence to fulfill the purpose that God has given us. Y por último, porque no vamos a seguir en el chisme, Nehemías en Persia. And now the last person we're going to talk about, because we're going to stop gossiping, we're going to talk about Nehemiah in Persia and Jerusalem. Nació en el exilio He was born in exile, y trabajaba como copero del rey. and he was a cupbearer of the king.
Dejó la comodidad de un buen puesto en el palacio He left the comfort of his good position in the palace para enfrentar oposición, burlas, amenazas en la reconstrucción de Jerusalén. and he faced opposition, ridicule, and threats in the rebuilding of Jerusalem. También perseveró. He also persevered. Oró, planeó con sabiduría y no se dejó intimidar. He prayed, planned wisely, and was undeterred. ¿Saben cuando uno sabe quién es en Cristo? You know, when you know who you are in Christ, ¿Qué importa que digan de ti? it doesn't matter what they say about you. ¿Qué importa qué oposición se levante? Who cares what they El say? Señor camina delante de ti y Él cumple sus promesas. The Lord walks in front of you, beside you, and around you, and he fulfills his promises. Ahora con humildad, ¿no? And now with humility, Usted no va a llegar a, es que yo soy la hija del rey, a mí no me pasa nada. we're not going to start walking around like I'm the son and I'm the daughter of the Con king, humildad. but we walk with humility. ¿Cuál fue el propósito que se cumplió en él? What was the purpose that was fulfilled in him? Reconstruyó los muros de Jerusalén He rebuilt the walls of Jerusalem y devolvió dignidad y seguridad al pueblo de Dios. and restored dignity and security to God's people. Ustedes se dan cuenta que todo el propósito que se cumple en estos personajes bíblicos Have you noticed that the purpose that was fulfilled through all these biblical characters, no tiene que ver con llenar mi ego, it has nothing to do with filling their ego, con buscar para mí, and it has nothing to do with us looking for ourselves, sino sacrificar para otros? but it's filled with sacrifice Y cuando for nosotros others. hacemos eso, And when you and I do this, el Señor se encarga de the nosotros. Lord takes care of the rest of the people. Todos ellos tuvieron que dejar su tierra All y of them had to leave their y land vivir como extranjeros, and live like strangers, pero ninguno desistió. but none of them resisted. Ellos perseveraron They de all la mano de persevered. Dios They were going hand in hand with God para cumplir el propósito eterno. to fulfill the eternal purpose. Y así como Dios los usó a ellos, And just as God used them, tengo claro, I have it very clear. como dicen en inglés, I know that I know that I know, Como dicen en inglés, que yo sé, que yo sé, que yo sé, que Dios nos trajo a cada uno ¿Cómo? a cumplir un propósito. that God has called every single one of us for a specific purpose. No vinimos para imitar el mundo, We didn't come to avoid the world, sino para iluminarlo de but we came to illuminate with God's ¿Cuántos light. están dispuestos y creen que esto es una verdad? How many are willing to do this? Gracias And this por is a los 10 truth. que sí lo creen. Mi tercer punto, My third and final point. tengo como 12. No, it's pero not vamos final point. My third point. En Cristo somos una familia. In Christ, we are one family. Nuestra identidad no es la bandera, Our identity is not found in the flag, sino la cruz. but actually in the cross. Dijimos que Cristo nos une más que el idioma. We said that Christ unites us more than our own language. Efesios 2, 14, 16, otra carta del apóstol Pablo, dice, porque Cristo es nuestra paz, de los pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante el sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Puso fin a la ley con sus mandamientos y requisitos para crear en sí mismo de los dos un solo y un hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Ephesians 2:14-16 says, For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. Cuando tenemos una relación con Cristo, When we have a relationship with Christ, Cristo viene a ser nuestra paz. he comes to be our peace. Cuando Cristo mora en nosotros, When Christ dwells in us, derribamos muros de enemistad. walls of hostility are broken down. Cuando Cristo vive en nosotros, When Christ lives in us, somos nuevas criaturas en Cristo. we are a new creation in Christ. Nuestras acciones no son como la cultura o como nuestra familia, son como Cristo.
Our actions are not like our culture or like our family, but our actions should be like Christ's. Debemos vivir y caminar con una nueva identidad y es la de Cristo. We should live and walk in a new identity, and that is of Christ. Y si hay situaciones que creemos que nos falta resolver, And if there are situations that we still think we need to resolve, hay que ir a la cruz. we need to go to the cross. ¿Y a qué se va a la cruz? And why do we go to the cross? A morir, To a die. morir. To die. para poder reconciliar. To die so that we can reconcile. Hoy estamos celebrando nuestras diferencias, Today we are celebrating our differences, pero somos un solo cuerpo. but we are one body. Y mi último punto, And my final point, vivir como embajadores de reino. we are to live as ambassadors of the kingdom. Pablo declara que representamos al reino en medio de una sociedad dividida. Paul declares that we represent the kingdom in the midst of a divided society. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. 2 Corinthians 5:20, therefore we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. ¿Qué significa ser embajador? What does it mean to be an ambassador? Es un representante oficial. It's an official representative. Tú y yo somos representantes oficiales del reino de You Dios. and I are representatives of the kingdom of God. Un embajador no habla por sí mismo, An ambassador does not speak for himself, sino en nombre de la autoridad que le envió. but an ambassador speaks in the name of the authority that has sent him. ¿Saben por qué hay tanto conflicto en las iglesias? You know why there's so much conflict within the church? Porque quiero hacer mi voluntad. Because everyone wants to do their own will. Porque lo quiero hacer a mi modo. Because I want to do the way I want to do it. Y si no me gusta, hago mala cara. And if I don't like it, I'm just going to make a bad Y face. si no me gustó, entonces ya no sirvo. And if I don't like it, then I'm just going to stop serving. Eso no es ser un embajador de Cristo. That is not being an Porque un ambassador of embajador Christ. de Cristo se rige por la palabra de Dios. Because an ambassador of Christ is directed by the word of God. Un embajador de Cristo tiene una ciudadanía de reino. An ambassador of Christ has a citizenship in the kingdom. Un embajador de Cristo tiene una misión de reconciliación. An ambassador of Christ has a mission of reconciliation. ¿Saben? El apóstol Pablo escribió 13 cartas. You know that the Apostle Paul wrote 13 letters. Él nunca caminó con Jesús. He never walked with Jesus. Él se convirtió después de que ya Jesús no estaba. He converted after Jesus had ascended. Y hizo más que aún los que estuvieron con él. And he did more than those who even walked with him. Y había 3 enfoques en sus 13 cartas. And there were 3 focuses in his 13 letters. Era hablar de Jesús, It was to talk about Jesus, llevar el evangelio to bring the gospel, y trabajar en las relaciones. and to work in relationships. Mi relación con Dios My relationship with God se refleja en mi relación con otros. is reflected in my relationship with others. Eso es ser un embajador de Cristo. That is being an ambassador of the kingdom. Somos hispanos por cultura, We are Hispanics, or we are wherever we come, hawaianos de Hawaiians, cultura, Nigerian, o de Nigeria American, de cultura, from o our culture, asiáticos de cultura, or Asian by pero our culture. cristianos por identidad. But we are eterna. Christians by eternal identity. Y yo no sé si usted había visto la grandeza del paquetón que Dios puso en su vida. And I don't know if you have recognized or seen the incredible gift that God has given you. Porque tendemos más a quejarnos que a dar gracias. Because we tend to criticize more than to be grateful. Y creo que una excelente forma de celebrar nuestra cultura el día de hoy And I think an excellent way to celebrate our culture today es reconocer esas áreas donde nosotros no veíamos las cosas como hoy la palabra nos la está mostrando. is to recognize those times where we don't truly see, or we have not seen the way we are meant to see how the word is telling us today. Y querida iglesia, hoy la palabra nos confronta.
And beloved church family, the word today confronts us. Dios nos trajo a este país no solo para trabajar, para progresar económicamente, God didn't just bring us to this country to work and to progress o para buscar una economically vida mejor. or to look for a better life. Él nos trajo aquí por un propósito eterno. He called us here for an eternal purpose. Somos portadores de una cultura familiar, We are bearers of a family, social, social, económica, economic, nacional national, y espiritual. and spiritual culture. Estamos llamados a llevar el reino de Dios como embajadores de Él. We are called to bring the culture and represent the kingdom of God as ambassadors of the kingdom. Y me gustaría que cerremos los ojos en este momento. And I want to invite you all to close your eyes in this moment. Y de verdad, no seamos espectadores. Entremos a nuestro corazón el día de hoy. And let's not be spectators. Let's enter into this moment today. Y preguntémonos, And let's ask ourselves, ¿cuánto me he quejado yo how much have I complained de mi situación? about my situation? ¿Cuánto me he quejado de lo duro que me ha tocado? How much have I complained about how difficult things have been for me? ¿Cuánto me he quejado How much have I de las complained situaciones que me han transformado? about the situations that have actually transformed me? Y hoy hace esta pregunta. And I want to ask you this question. ¿Nos hemos acomodado, Have we gotten comfortable? olvidando quiénes somos y para qué estamos aquí? Have we forgotten whose we are and who we are and what we are here for? Hemos usado nuestra cultura, nuestra fe, Have we used our culture, our faith, our values, nuestros valores, nuestra identidad para hacer luz? our identity to be light? ¿O hemos sido parte de esa oscuridad allá afuera? Or have we hidden it and been part of the darkness? ¿Nos hemos aprovechado Have we taken advantage? de lo que, o hemos aprovechado lo que tenemos de parte de Dios? Have we taken advantage of what it is that we have from ¿O no God? hemos sido mayordomos de lo que Dios nos ha Or dado? have we not been good stewards of what He has given us? ¿Hemos entendido que Dios nos trajo a este país con un propósito? Have we understood that God has brought us here with a purpose? Pues hoy Dios nos recuerda que somos embajadores de Cristo, And today, God reminds us that we are ambassadors of que Christ, somos peregrinos y extranjeros con una misión eterna that we are pilgrims with an eternal purpose, y que somos llamados a vivir no solo nuestra cultura de origen, and that we are called not only to live our culture of origin, sino una cultura de reino. but rather a culture of kingdom. Me gustaría que cada uno pensemos en todo lo que nos ha pasado a través de los años que hemos estado en este país. I'd like for all of us to think about all the time that we have spent here, if we came to this country or were born in this country, Y nos preguntemos si hemos sido transformados por la cultura del reino o por la cultura americana. and that we may ask ourselves, have we been transformed by kingdom culture or American culture? ¿Estamos dejando que Dios cumpla su propósito en mí, en este país? Are we allowing for God to fulfill His purpose in my life in this country? ¿Estoy transmitiendo mi fe y valores a la nueva generación? Are we passing on our faith and values to the new generation? Y hoy es un día para rendir nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro futuro en manos de Dios. And today is the day to surrender our identity, our culture, and our future into God's hands for Him to use in His Y yo purpose. te invito el día de hoy a que te pares al altar como una acción profética del entendimiento de tu propósito en este país. And I want to invite you today to stand and come to the aisle to say, Lord, thank you for my culture. Donde podamos decir, Señor, yo aquí estoy. Where we can come and say, God, here I am. La palabra dice que vengamos a los atrios del santuario, The Word of God says that we may come to the temple donde recibiremos misericordia. where we will receive mercy. Y como inmigrantes, And as immigrants, hoy podamos decirle al Señor, Señor, hoy entiendo today we can say, Lord, I understand today que más allá de lo que me ha pasado,
that more than what has happened to me, hay un propósito eterno. there is an eternal purpose. Y hoy me paro And today I stand, I aquí en el rise altar tuyo at the altar, your altar, como símbolo, as a symbol, primero de pedirte perdón first to ask for forgiveness por no valorar ese paquetón que me has dado, by not valuing this incredible gift that you have given me. pero al mismo tiempo But at the same time, me paro aquí al altar I stand here at the altar con el compromiso with the commitment de buscarte más, to seek you more, de entender más to understand more el propósito por el cual tú me has traído a este lugar. the purpose in which you have brought me to this El place. propósito por el cual nací en una familia de inmigrantes. The purpose in which that I was born into the specific family I was born in. Y quiero hacer tu voluntad, And I Señor. want to do your will, Y God. quiero cumplir ese propósito eterno, And I want to Señor, fulfill that eternal purpose, Lord, que antes no había entendido. that I didn't understand. Gracias por darnos la oportunidad, Señor. We thank you, Lord, for this Y opportunity. yo soy la primera que me paro aquí And I'm the first one to stand here, entendiendo understanding que cada día that every day yo debo valorar más I am to value more todas las cosas que Dios ha puesto en mí. all the things that God has given me. Mi cultura familiar, My culture, my mi family, cultura nacional, my culture, my national culture, mi cultura social, my social culture, con el propósito with the purpose de ser empoderada por el Señor to be empowered by the Lord para cumplir un propósito mayor to fulfill a greater purpose en una cultura de reino. in a culture of kingdom. Padre, muchas gracias por cada una de las personas que están aquí paradas, Señor. Father, we thank you for every person Por los who que has están stood también here. sentados, Señor, que tal vez no We pray for quisieron those who are pasar. also seated today. Queremos darte hoy gracias, Padre, We want to give you thanks, Lord, por tu misericordia, for por your tu amor, mercy, for your love, por todo lo que has permitido en nuestras vidas. for all that you have allowed in our lives. Padre, pedimos perdón Father, we ask for forgiveness, por la queja, for the complaints, por el orgullo, for the pride, porque muchas veces nos sentimos mejores latinos que otros. because sometimes we feel like we are better than others. Perdona por haber entrado a tu casa Father, forgive us for coming into your house y haber creído que soy mejor que otros. and coming in with the thought of we are better than others. Padre, te pedimos perdón también Father, we ask for forgiveness por no valorar esa cultura for not valuing the culture en todas las áreas in every area para poder cumplir tu propósito. to fulfill your purpose. Y hoy, Padre, yo te pido And today we ask you, Lord, en el nombre poderoso de Jesús, in the powerful name of Jesus, que así como usaste a José, that just as you used Joseph, como usaste a Esther, just as you used Esther, como usaste a Nehemías, just as you used Nehemiah, como usaste a Daniel, just as you've used Daniel, Padre, nos uses a nosotros. Lord, may you use us. Ahí donde tú estás, dile, Señor, si tú vas a hacer algo, And right where you're seated, say, Lord, if you are going to do something, heme aquí. Aquí well, estoy. I am here. Úsame, Use me. úsame, Use me. porque soy un embajador tuyo Because I am an ambassador of y yours. quiero cumplir And I want to fulfill ese propósito que tú has establecido para mí, that purpose that you have established for me, para mis hijos, for my children, para mis nietos, for my grandchildren, para mi descendencia. for the legacy to come. Ahora yo oro, Padre, gracias por cada una de las personas que está aquí en tu casa, Now I pray, Señor. Father, we thank you for every person that's here today. Gracias por todo lo que les has dado. We thank you, God, for everything that you have given them. Gracias aún por los momentos difíciles, God, we thank you even for those difficult moments, por los momentos de lágrimas y dolor, de escasez, those moments of tear, of pain, of scarcity. porque en esos momentos Because in those moments es donde te hemos encontrado, is when we have found you, es donde somos is transformados. where we are transformed. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús Lord, I ask you in the name of Jesus que cada uno de estos valientes que se pararon aquí al frente, that every single brave person that stood today, que tú les hables Lord, may you speak to them. por medio de sueños, May you speak to de them through visiones, vision, through dreams de tu palabra, about your word, y la aclares cada día
And may you clarify every el day propósito por el cual tú los has traído. the purpose in which you have brought them. Padre, yo te pido provisión física, emocional y espiritual sobre cada familia aquí representada. Lord, I pray a provisions, physical, spiritual, over every single person that's represented, every Te family pido represented here. protección por sus hijos I pray a protection over their children. y que aún las siguientes generaciones And the next generations abracen esa cultura que tú les has dado. will embrace that culture that you have given them. Que tu favor y que tu gracia That cada your día grace and that your favor every por day medio de tu Espíritu Santo by your Spirit sea derramada sobre ellos, may be poured out over them, sobre sus familias, over their families, en el nombre poderoso de in the Jesús. powerful name of Jesus. Amén. Amen. Amén. ¿A ustedes Amen. dónde está? Diga, yo pertenezco Right where you're at, say, I belong al reino de Dios to the kingdom of God, y soy un embajador de Cristo. and I am an ambassador of Christ. Dios los bendiga. God bless you.